لیکن آپ میری بات کو نہیں سمجھتے. تو بولو گے انا افہم کلامک ولیکن انت ما تفہمنی کلامی. اس کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے جس سے کہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آئے. جیسے انا کا مطلب ہو گیا میں، افہم کا مطلب سمجھتا ہوں، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات یا بولنا. جو آپ بولتے ہو اسے بولتے ہیں کلام. ٹھیک ہے، جو آپ بات کرتے ہو. تو کلام جو ہوتا ہے بولنے کو کہتے ہیں، اور جب کا لگ جاتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلامک. کلامک کا مطلب ہوتا ہے کب کا لگ جاتا ہے تو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہاں یا آپ کا یا آپ کی کر کے ہو جاتا ہے، آپ کا یا آپ کی کر کے اس کا شبد بن جاتا ہے. تو آپ کی بات کر کے بولو گے تو کلامک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صرف بات ہوتی تو یہاں پہ کلام بولتے، لیکن آپ کی بات تو کلامک ہو گیا. ٹھیک ہے. با کا مطلب اور ہوتا ہے با. لیکن لاکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن. ٹھیک ہے، لیکن بھی بول سکتے ہو لاکن بھی بول سکتے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاکن کر کے بولتے ہیں. انتا آپ، ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تفہم، تفہم کا مطلب تم سمجھتے ہو. کسے سمجھتے ہو؟ کہ بات ہو رہی ہے کہ میری بات یہاں پر ہوتا ہے، آپ کی بات یہاں ہو رہی ہے میری بات. جب میرا کر کے بات ہوتی ہے خود کی طرف بات ہوتی ہے کیا ہو جاتا ہے؟ نون اور یا بڑھ جاتا ہے لاسٹ میں، یا تو یا بڑھ جاتا ہے یا پھر نون اور یا بڑھ جاتا ہے، دو بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تفہم کا مطلب ہوتا ہے تم سمجھتے ہو. کس کی بات کو؟ میری بات کو. تو تفہمنی ہو جائے گا. تفہمنی کا مطلب ہوتا ہے تم میری بات کو. ٹھیک ہے. تفہمنی، لا تفہمنی تم میری بات کو نہیں سمجھتے ہو. تو انا افہم میں سمجھتا ہوں کلامک آپ کی بات کو. انا افہم کلامک میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں. ولیکن انت لیکن آپ ما تفہمی مجھے نہیں سمجھتے ہو. کیا؟ کلامی یعنی میری بات کو. کلامی جو کلام کا مطلب بولنا ہوتا ہے، اور جب یا لگ جاتا ہے تو خود کی طرف بات ہوتی ہے. کلامی یعنی میری بات، کلامک آپ کی بات. ٹھیک ہے. کلام ہا اس کی بات. ٹھیک ہے. کلام ہو اس کی بات. ہو جب لگ جاتا ہے تو اس کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ اس کی بات. کلام ہو اس کی بات، کلامک آپ کی بات، کلامی میری بات. ٹھیک ہے. انا افہم میں سمجھتا ہوں کلامک آپ کی بات کو. انا افہم کلامک ولیکن انت ما تفہمنی کلامی. ما تفہمنی. ٹھیک ہے. کلامی آپ میری بات کو نہیں سمجھتے ہیں. آپ میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو وہ لوگ لیش میں ترد علی رسالتی. لیش کا مطلب ہوتا ہے کیوں، ماں کا مطلب نہیں، ترد کا مطلب ہوتا ہے رد کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا، رپلائی کرنا. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا آپ کو. تو تا جو لگا ہوا ہے وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ میرے میسج کی جواب کیوں نہیں دیتا. تو ترد تم نہیں رپلائی کرتے ہو. ترد تم رپلائی نہیں کرتے ہو. علی میرے طرف. علی کا مطلب ہوتا ہے خود کی طرف، میرے یا میری طرف یا میرے. رسالہ بولتے ہیں دوستو میسج کو، رسالہ. اور جب بات ہو جائے گی میرا رسالہ تو رسالتی ہو جائے گا. رسالتی. ٹھیک ہے. رسالتی کا مطلب اس میں بھی یا لگ گیا جب خود کی طرف بات ہو رہی ہے کہ میرا میسج ہے. تو رسالتی میرا میسج. تو لیش ما ترد علی آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ لیش ما ترد علی، ترد. ٹھیک ہے. لیش ما ترد علی رسالتی آپ میرے میسج کے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ کیسے ہو بھائی؟ میں بہت خوش ہوں آپ سے، میں آپ سے بہت خوش ہوں. آپ کیسے ہو بھائی؟ میں آپ سے بہت خوش ہوں. تو بولو گے کیف حالک یا اخی، کیف حالک یا اخی، انا مبسوط جدا معک. ٹھیک ہے. کیف حالک اخی، اخی کا مطلب میرے بھائی. اخو کا مطلب اخ بولتے ہیں بھائی کو. اخو بولتے ہیں بھائی کو. اخی میرا بھائی. جب میرا کر کے بات آئے گی تو اس میں یا لاسٹ میں لگ جاتا ہے. اخو کا مطلب بھائی ہوتا ہے، جب یا لگ گئی تو میرا بھائی. اخی میرا بھائی. کیف حالک یہ اخی، کیسے ہو میرے بھائی؟ انا مبسوط میں خوش ہوں. جدن کا مطلب ہوتا ہے بہت. انا مبسوط جدن میں بہت خوش ہوں. کس سے؟ معک آپ سے. معک کا مطلب ساتھ ہوتا ہے اور کا لگ جاتا ہے تو اس میں آپ کا کر لگ جاتا ہے. تو آپ سے تو معک. ٹھیک ہے. نثار خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیشاب آ رہی ہے. مجھے پیشاب لگ رہی ہے یا مجھے پیشاب آ رہی ہے؟ پیشاب لگ رہی ہے یا پیشاب آ رہی ہے، اس کو کیسے بولو گے؟ اسے بولو گے انا مجھے، جائی کا مطلب آنا ہوتا ہے، جائے. انا جائے مجھے آ رہی ہے. بول یعنی پیشاب، بول بولتے ہیں پیشاب کو. انا جائے، یا آپ کو جائے کی چکر میں نہیں پڑنا، سیدھ بولو انا ایجی بول. انا ایجی بول. یا بول سکتے ہو انا حساس، حساس بول. حساس کا مطلب ہوتا ہے فیلنگ کرنا، فیل ہونا. جیسے کہتے نہیں مجھے پیشاب کی تھوڑا پیشاب کی فیلنگ ہو رہی ہے، میں پیشاب کر کے آئے گا. تو انا حساس بول. یا بول سکتے ہو انا جائے، انا جائل بول مجھے پیشاب آ رہی ہے.
पेशाब करने के बाद आपके पास आता हूँ, पेशाब करने के बाद आपके पास आता हूँ। बाद अल बौल, बाद का मतलब होता है बाद में, अल बौल पेशाब, बाद अल बौल पेशाब के बाद, अना इजीक, इजीक जब किसी में इजी का, यहाँ पे इजी लगा हुआ है, इजीक लगा हुआ है। इजीक क्यों लगाया मैंने यहाँ, का क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आपका या आपकी, ठीक है। तो आपका आपकी करके आएगा तो उसमें का लग जाएगा। तो इजीक आपके पास, जब कहीं भी आपके पास का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ इजीक लगा दो कि मैं आपके पास आऊँगा, तो इजीक, ठीक है। बादल बौल अना इजीक, पेशाब के बाद मैं आपके पास आता हूँ। मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, कह रहा है कि मैं नहीं जानता, मेरी गलती नहीं है। तो बोलोगे अना माफ़ी गलतान, अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी गलतान, अना माफ़ी गलतान, मेरी गलती नहीं है। या बोल सकते हो अना माफ़ी गलती, ठीक है। अना माफ़ी खताई, किसी तरीके से बोल सकते हो। अना माफ़ी मालूम, मुझे नहीं पता, अना माफ़ी गलतान। कह रहा पहले अपना चेहरा शीशे में देखो, पहले अपना चेहरा शीशे में देखो। बोलोगे अव्वलन या अव्वल, दोनों में से एक बोल सकते हो, अव्वलन या अव्वल। अव्वल शूफ, अव्वल शूफ, पहले देखो। वजहक, वजहक का मतलब हो गया, वजह बोलते हैं चेहरे को। जब बात होगी कि आपका चेहरा या अपना चेहरा, तो वजहक लग जाएगा। हर हर सेंटेंस बताता हूँ कि अपना या आपका करके आता है तो उसमें का बढ़ जाता है। तो वजह बोलते हैं चेहरे को, तो वजहक आपका चेहरा या अपना चेहरा। तो वजहक अपना चेहरा, वल का मतलब होता है में, मराया का मतलब होता है शीशा, ठीक है, मिरर। अव्वल शुफ वजहक वल मिराया, या बोल सकते हो अव्वल शुफ वजहक फिल मराया, ठीक है, फिल मराया, फी अल मराया यहाँ पे लिखा हुआ है तो मिला के बोल दोगे फिल मराया, फिल मराया। अव्वल शुफ वजहक फिल मराया, अपना चेहरा पहले शीशे में देखो। मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो बोलोगे अना इत्तसल्त, इत्तसल्त, ठीक है, इत्तसल नहीं बोलोगे, इत्तसल्त, लास्ट में ताकर बोलोगे। इत्तसल्तु भी बोल सकते हो, इत्तसल्तु, अना इत्तसल्तु, ठीक है। या बोल सकते हो अना इत्तसल्त, मैंने आपको फोन किया था। अना इत्तसल्त बिक, बिक का मतलब आपको, अना इत्तसल्त बिक, मैंने आपको फोन किया था। वलाकिनक, वलाकिनक, सही सेंटेंस दोस्तों वलाकिनक होता है। यहाँ पर अगर आपको ये चक्कर नहीं पड़ता तो सीधे बोल सकते हो व लेकिन अंता, व लेकिन अंता, व लेकिन अंता, व लेकिन अंता, ठीक है। लेकिन सही जो होता है वो यही होता है, व लाकिनक, लेकिन आपने। मा रुद्द अलई, मा रुद्द अलई, रुद्द का मतलब होता है रिप्लाई करना, जवाब देना, अलई यानी मेरे को। अना इत्तसल्त बिक, अना इत्तसल्तु बिक, दोनों तरह से बोल सकते हो। अना इत्तसल्त बिक, मैंने आपको फोन किया था। व लेकिन अंता, ये भी बोल सकते हो। व लेकिनक भी बोल सकते हो। व लेकिनक मा रुद्द अलई, लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोलोगे फिहादा अना माफी गलतान, फी का मतलब हो गया मैं, हादा का मतलब इस, फिहादा इसमें, अना यानी मेरी, माफी माने नहीं है, गलतान माने गलती, ठीक है, या गलती, गलती भी बोलते हैं, ठीक है, गलतान भी बोल सकते हो। फिहादा अना माफी गलतान, फिहादा अना माफी गलतान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो बोलोगे अना इत्तसल्त बिक वलेकिनक मा रुद्द अलई, अना इत्तसल्त बिक वलेकिन अंत मा रुद्द अलई, दोनों तरह से बोल सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की कमेंट्स। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई।